ଭାଣିଜୀର ବାହାଘର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। घर मोबाइल नंबर दूसरी रखी 706। हेलो हाय जय जगन्नाथ। आपने केमी अच्छा आशा कर बहुत भल थे आम बहुत भल अच्छु। महाप्रभु जगन्नाथ पाखे एति कामना कर आपण मानक सुस्थ सबल और भल रखु। बो आसी पहुँची किस मल्ली फुल हाँ ठाकुर जगन्नाथ दुटा दब सी आसनी आज तुड़ी रख दी फुल रखी हाँ टे कहीदे आम समस्त की कई जीवु आज कहीदे आज मो भाणीजीर बाहाघर भद्रक डिस्ट्रिक्ट दूधगड़िया आम से जाऊे। हाँ एपट जा ना सेपट जा मंदिर दी जा ना राउतर गली ये राउत घर गली पड़े देखिए आमर ये गोलाप फुल फुटी देख गोलाप फुल फुटी रेड कलर फुटी देखो पाखक आनी कड़ा फुटी भलसे फुटनी ये फुटी मौली सारा ये गोटे फुटी रेड कलर फुटी आउ गोटे फुटी पिंक कलर आउ गोटे येलो कलर लगे ना मरी ग्राइंडर न गुड़े जगह धरियो ना हेटू जो तो कई दूर चरंबा 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 बोली न नहीं नन्ना नहीं बैर किसी से नहीं झील को नहीं दे दवा ना नहीं नन्ना सांग ना सास नहीं दवा के झील ए जो रकेट तू कहले रज दो बोली था आस उनका कोई से परिया बेड़ा धरछि मु बहु हाँ खाइले साइलन देखने के आसुन यंत्र अच्छी किस आईफोन अच्छी मोबाइल 24%। सेट लाइन थी तुम केते जी आम जाऊ तुम आस धर ग्राइंडर धर तू धरची बैग दिया तो ग्राइंडर भर ग्राइंडर पुला आम आस तो हाँ आम आस तुम आस आस आम आज आसबे चिकु 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 हाथ काट सी डिगी भितर पड़ देवा बस पूरे ना डिगी भितर टेकी अच्छे ना टेकी फुल खाइले कहीदे नहीं जाए फुल कहीदे फुल तोड़ी के रखे दे नहीं जेबा
ଆମର କେହି ରହିବେନି ନା କାଟି ଫାଟି ଦେଇଦେବ। ବାହାରେ ଆସିବ କି ହଁ ଏଇ ଭଦ୍ରକ ହଁ ଆଉ ତ ରଜ ଡିଆରେ ଆକା ଅଛି ସେ ଗଲେଣି କାଲି ଗଲେଣି କାଲିଠୁ। ଆଉ ଇଏ ବା ଟିକର କଥା ଆସିଥିଲା ରଜ ଡିଆରିକା ହଁ, ସେ କାଲି ପାଖରେ ଗଲେଣି। ଆଉ ଆଜି ଯିବେ ନା ସେ ଆଜି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯିବେ ସେ ଗାଧେଇକି ବାଇକରେ ପଳେଇବେ ଆଉ। ବସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇଠି ମାଛ ଧରୁଥିଲେ। ହଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନା ଯେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଦିନ ନା ସେଇଦିନ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ଢେର ମାଛ ମାରିଥିବେ। ଗୋଟେ ସାପ ଯାଉଛି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ପରା ଅନ୍ତପୁର ପାଖ ଦେଲେଣି। କେହି ଆମେ ଏପଟେ ଯାଉଛେ କେ ବାଟେ ବିଦୁ ବାଟେ ବିଦୁ ବାଟେ ଆଉ କିଛି ବୁଲେଇକି ଆଣିଲା ବସ ଏପଟେ ଆगे ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ କିଏ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇଛୁ। ହଗନଗର ତାଙ୍କର ଯିବେ ବାଇକରେ, ତାଙ୍କର ଯିବେ। ତାଙ୍କର ସେ କାଲିଠୁ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। କେଠୁ ଓହ୍ଲେଇବା ବନ୍ଦ ଛକକୁ କାହିଁ ଯିବା ବେ? କେ ବାଟକୁ ନହେଲେ ପୁଣି ଏପଟେ ଅନ୍ତପୁର ବାଟେ ଏରେ ଲୋକ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି ବୋଧେ। ବନ୍ଦ ଛକ ସାଡ଼କୁ ଯିବା, ଫେରେ ଏତେ ବାଟରୁ ଯିବା। ଚରମ୍ପାରେ ଓହ୍ଲେଇथे ନା କେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନି କମ୍ ବାଟ ରହିଲା ତାପରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛେ ମନା କାହିଁକି କେଡ଼ି ନା ନଉଛି କିଛି ନା କିଏ ଉଠେ ମା ଉଠେ ନା କିଏ ଉଠେ ହଁ କର ନାଟା କ'ଣ ମୋ ନା ଦେବାଶିଷ ଦେବାଶିଷ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଘର ଭଦ୍ରକ ଭଦ୍ରକ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଘରେ
ତାଙ୍କର ହେଟି ସେ ବୁଧୁଆଡ଼େ ଆକର ଆସିଲ ଆସିଲ ଧରି ବସି ମୁଁ एबे नोना आला बॉस रे नोना आला हाय करो सब वही जाने सब जा रहे हैं भूल मुझ जा रहे टे आओ के काज कर ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଉନି ସେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଉନି କୁମାରୀ ଆଜି କୁମାରୀ ମିସ୍ ହେଇଯିବ ମିସ୍ କିଏ ହେଲ ସୁନା ପୁଅ ଏଇଠି ତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଲତାର ଆସିଲା ନା ଶାନ୍ତିଲତାର ଆସିଛି ଏଠି ମା ପୁଅ ହେଲା ମୁଁ ଜୁଆର ହେଇଗଲା ବୋଉ ଦେଖାଉନି ଏ ଟେକି ଦଉନ ଏଇଟା ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେ ନାଇଁ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ କିଛି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମରି ଉଠେଇଲା ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖେ ଶାଢ଼ୀଟା ପସନ୍ଦ କରିକି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କର ଏଇଟା ପସନ୍ଦ କର ଏଟା ନାଇଁ ଦିଟା ନେଇକି ଆଇଛି କୋଉଟା ପସନ୍ଦ ଲ ଏଟା ନାଇଁ ଏଟା এইটা কত দেব না সীমা দেব লাগে না তার পাই নেই ভাউজ অলগা নেই তার সেখানটা নেই যাব মোর চয়েস নাই মোর এইটা হচ্ছে দেই দিও সীমা সীমার পাই অলগা এই এইটা হ্যাঁ তো বাসা নিয়ে আনতো দিও বলেছ এই দিয়ে ঘন্ট রুম করতে মতে নেনে পছন্দ হবে কই দিও এইটা তো এইটা তোমাদের বড় লাগে হ্যাঁ তোরা এটা নেই মোর সেই সম্বলপুর পড়বে জানেন এইটা এই না 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 এটা তো দেই না মোর এইটা ভাল লাগে না ଆମେ କାଇଁ ଡେରି କାଇଁ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ସେଠି ରହିଗଲେ ବାଟୁ ଜଣା ଘର ରହିଲେ ଜଣା ଘର ନନା ନେଲା ଜଣ ଘରକୁ ସେଠି କିଛି ତା ମୋବାଇଲ ଇସୁ କରିନି ନା ମୋବାଇଲ ଜଣ ଘରୁ ନେଲା ମୋବାଇଲ ଇସୁ କରିନି ତାପରେ ଆଇଲେ ଡେରି ହେଲା ମିଠା କିଣିକି ଆଇଲେ
ହଁ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଁ ଆସିକି ଖୋଜୁଛି ମାନେ ହଗୁନ ଫୁନ ଅଛି ନା ଆମେ ପହଞ୍ଚେଛୁ ମୁଁ ତ ଏଇ ଖାଇଦେବି ଆମେ କାଲି ପଳେଇବା ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଦିନ ରାତି ବଡି ଉଠିକି ଦେଖିବି ହଗନ କାଇଁ ଦେଖ ହଗନ ସେଠି ସେଠିକି ଯିବା ଚାଲୁନୁ ଆ ଖୁସି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ି କଣ ବେଟା ପଇଲା ମୋ ବେକ କାର ସଟ ମାରି ଉଡ଼ିଯିବ ଯିବା ସେଠି ମିଳିଲା ଏପଟିକା ଯିବା ସେ ଯିବ ବା ପଇସାଟା କିଛି ନାହିଁ कहीं से देख है सुई थी हाँ सुई लाइट है सुई चाहिए भगवान जानतु उठू बरा जाने उठू क्या फोटो उठा हाथटा किए नहीं फैन उड़ी जो पूरा क्षीर पीउछ आम मो नातिर मोर उठे भिडियो करदेबी ए बाबा अना ए बाबा अना खाली कैमरा करछि खाली डीएसएलआर आज्ञा हां हां सब डीएसएलआर उठो छ एटा थंबनेल ल मोहब्बत का शरबत मोहब्बत का ना पनीर का शरबत छाड़ेगा बोलो क्या छोड़ना है बोलो मत डाकी बोले मु करी देम तो तू वीडियो कर हां हां
बहुत कष्ट टाइम खोली मो वीडियो आनी तो कंटिन्यू रुहतु वीडियो रे नेक्स्ट पार्ट देखिया आगु को वीडियो कंटिन्यू कले वीडियो बहुत बड़ हो तो वीडियो टी को एंड करछि। रहूछि जय जगन्नाथ।